buntag kanyang tanan sa si Clint, 18 years old, taga Upper Lamak. I would like to share my very own pasta recipe, and it's called chicken malunggay pasta with homemade malunggay pesto. Pasta ingredients: 2 eggs, 2 tablespoons corn oil, 2 cups fresh malunggay leaves, salt and pepper, 1/4 cup of water, and 2 cups all-purpose flour. So, after nato mahuman og prepare sa atong pasta do, i-chill sa nato og mga 20 to 30 minutes sa chiller. While nagawa ta ato na po i-prepare ang malunggay pesto. So, mao ni ang atong mga kinahanglan. Malunggay pesto ingredients: 1 cup fresh malunggay leaves, 1/4 cup parmesan cheese, and 1 cup olive oil, 1/3 cup of nuts, 3 cloves garlic, and salt and pepper. Atong pasta do, naka-chill na ni siya mga 20 to 30 minutes sa chiller. So, aton na ni siyang i-flat para ma-slice o para ma-ready na nato ang atong After mahuman og slice ang pasta, magpabukal tag tubig, season lang siya og salt and pepper with olive oil. Lutuon lang nato ang pasta for 4 to 6 minutes. After 6 minutes, ato na siyang haunon, ibalhin lang siya sa strainer. Hugasan nato siya gamay aron mo-stop na iyang luto ug di malata ang pasta. Then ready na siya. In medium size pan, add lang tag olive oil, then add atong chicken, season lang siya salt and pepper, then fry hanton ma golden brown. So, mana jud tanan guys. So, ready na ta magluto sa atong malunggay pasta. In a preheated pan, add olive oil, saute onion,
Then add garlic until golden brown. Then add evaporated milk. Mag-add sa tag all-purpose cream. Then 1 tablespoon sa atong malunggay pesto. Salt and pepper. Then add atong homemade pasta. Mix lang nato until maluto. So guys, it's plating time. So this is my own homemade chicken pasta malunggay.